गुरांडी ग्राम दे विभिन्न सहर को बस चलाचल दाबी। पराधीन भारतर स्वाधीनता पाई जो आंदोलन होइथिला सेही आंदोलन रे गजपति जिला गुरांडी ग्रामर अवदान अतुलनीय। एही ग्रामरू जणे नुहंती कि दुई जण नुहंती 16 जण देशर स्वाधीनता पाई संग्राम करथिले। एपरिकी सेना बाहिनी रे एही ग्रामर अनेक वीर पुओ देश पाई जीवन को जलांजलि देइछंती। बेस शिक्षित ए गाँव रे विभिन्न प्रशासनिक राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र रे उच्च पद पदवी रे रहिछंती एठाकार बासिंदा माने। ग्राम रे पुलिस थाना हाई स्कूल कॉलेज आदि देखिबाकू मिले। एपरिकी एक गुरुत्व बहन करुथुबा ग्राम रे गमनागमन पाई आज भी संघर्ष करुछंती। एपरि स्थल रे सरकार व प्रशासन मौन काहींकी? एही ग्रामर लोके दूरदूरांत तथा भुवनेश्वर ब्रह्मपुर कटक आज जीवाकू हेले कौनसी सीधा सड़क बस आज पर्यंत नहीं। विगत प्राय 15 वर्ष पूर्वे राजधानी को गोसाणी दे बसटी यातायात करुथुबा हेले से समय रे एक डकायती घटना घटिबारु ताको बंद कर दिया जाइछि। एही ग्रामर लोके कटक भुवनेश्वर ब्रह्मपुर आदि जीवाकू हेले 30 किलोमीटर दूर रे थिबा आंध्रार पलासा रेल स्टेशन किंबा चापरा मेलियापुटी आदि को ऑटो भड़ा दे जीवाकू पड़ुछि। गोटे स्टॉपेज रु अन्य स्टॉपेज पुणी सेठारु जीवा आसिबा एपरि बाबदरी टिकट मूल्य अधिक पड़ुथुबा बेले समय अपचय होछि। भुवनेश्वर ट्रेन रे जीवाकू हेले अति कम रे 400 टंका ऊर्ध्व टंका खर्च होथुबार जणा जाउछि। ट्रेन टिकट मूल्य ठारू ऑटो भड़ा अधिक हेउछि। एने वरिष्ठ नागरिक मंचर सदस्यगण कहिछन्ति जे गुरांडी ग्राम दे ब्रह्मपुर भुवनेश्वर आदि सहरांचल को बस सेवा जोगाई देबा पाए सरकार व जिला प्रशासन निकट रे बारंबार दाबी करि आसुथुले मध्य कौनसी सुफल मिलु नाही। गुरांडी ग्राम दे कटक भुवनेश्वर ब्रह्मपुर आदि को बस चलाचल कले रंपा लावण्यगढ़ गारबंधा गोसाणी टाटीपाटी भुसुकुड़ी लिंगीपुर उपलड़ा 7 माइल आदि ग्रामांचल लोके मध्य उपकृत होई पारिबे। तेणु एने सरकार व जिला प्रशासन गुरुतर सह विचार करी गमनागमन समस्यार समाधान करंतु। जदि एही समस्यार समाधान न हुए तेबे आगामी दिन रे आंदोलनात्मक पंथा अवलंबन करबाकू बाध्य हेबो बोली जणाइछंती। बस कम्युनिकेशन ये अंचल रे ये 10टी पंचायत रे आमको नाही पहले चले खाली पारलाखिंडू गुरेंडे देगिरी गोटे 2टा बस चलुची किंतु आमको जहाँ दरकार अच्छी ब्रह्मपुर जावाक आम गुरेंडी दे पंचायत देगिरी कौन सी बस ना कि पलासा जावाक मध्य कौन सी पलासार कथा आम कहीं कहूँ जेहेतु पलासार आमर रेलवे स्टेशन अच्छी से रेलवे स्टेशन को निश्चय आमको जावाक पड़ो कारण आम अंचल लोक कलिकता आउ कटक भुवनेश्वर बेंगलोर हैदराबाद सबू पाखे काम कर माने कर्मस्थली गाँव को आसवा आसिक फेरला बेलू से पलास स्टेशन पर निर्भर कर। तेणु आमर एठी जो समस्या है आम गोटे ऑटो बुक करी जीवु बेले 1000 रु 1200 टंका देवा पड़ू। तेणु आम ब्रह्मपुर कथा बस ना बोलिक आम कौन कहूँ ब्रह्मपुर रे आमर मेडिकल कॉलेज अच्छी जेकोसी लोक रोगी हेले ब्रह्मपुर को जावाक बाध्यता होती जेहेतु डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पारलाखिंडी थे भी सेमती सौकर्य नहीं आ से प्रति केस ब्रह्मपुर रिफेर कर दौरान। तेणु आमको निहाती गोटे ब्रह्मपुर आउ पलासा को कम्युनिकेशन देवे बोलिक मु आपण मान जरिया अनुरोध करुच्ची।
ଆଜି ଆମ ଦେଶ 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ ଗୁରାଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଗ୍ରାମ। ଏଠାରୁ ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମକୁ କୌଣସି ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ନିକଟତମ ଜିଲ୍ଲା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମହକୁମା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ବରହମପୁର ଯିବା ପାଇଁ ଏ ଗାଁ ଉପର ଦେଇ କୌଣସି ବସ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହା ଏହି ଗୁରାଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଦାବି। ଏହାକୁ ସରକାର ଅଣଦେଖା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କିଛି ବସ୍ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମହକୁମାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯାଉଛି ଗଜପତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ଏବଂ ଗୁଣୁପୁରରୁ କଟକ ଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ବସ୍, ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ବସ୍। ତିନିଟି ଯାକ ବସ୍ ଆନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ସେମାନେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସେ ବସ୍ରେ ବସିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ଗ୍ରାମରୁ 200 କି 300 ଟଙ୍କା ଅଟୋ ଭଡ଼ା ଦେଇ ସେ ବସ୍ରେ ଯାଇ ବସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବା ଯଦି ରାତିରେ ସେ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତି ଚାପରା ନିକଟତମ ଷ୍ଟେସନ ଚାପରାରେ, ସେଠୁ 300 ଟଙ୍କା ଅଟୋ ଭଡ଼ା ଦେଲେ ସେମାନେ ଆସି ଗୁରାଣ୍ଡି ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି। ଆମର ଏଇଠୁ ପଲାସା ଆଉ ବରହମପୁର ଯିବା ପାଇଁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ କୌଣସି ବସ୍ ଗୁରାଣ୍ଡି ଦେଇ ଯାଉନି। ଆମେ ଯଦି ପଲାସା ଯିବୁ ବାଟରେ ଏଇଠୁ ଯିବୁ ଗୋସାଣୀ ଯିବୁ ଗୋଟିଏ ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରିକି, ଗୋସାଣୀଠୁ ଗୋପିଲି ଯିବୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଟୋ ଭଡ଼ା ଦେଇକିରି, ଗୋପିଲିଠୁ ପୁଣି ପଲାସା ଯିବୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଟୋ ଭଡ଼ା ଦେଇକିରି, ଏମିତି 30 କିଲୋମିଟରକୁ 3 ଜାଗାରେ ଆମ ଅଟୋକୁ 200-300 ଲାଗି ଦେଇକିରି 600-800 ଟଙ୍କା ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ଟ୍ରେନରେ ଯେଉଁ ଯିବାକୁ 100 କି 150 ଟଙ୍କା ରାସ୍ତା ଯିବାକୁ, କଟକ ଗଲେ କି କେତିକି ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଅଟୋ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି 800 କି 900 ଟଙ୍କା। ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ଗୁରାଣ୍ଡି ଦେଇକରି କୌଣସି ବସ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉନି। ଗୋଟେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଆସୁଛି, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଚାପରା ଦେଇ ଯାଉଛି, ଚାପରା ଯିବ ମୀଳାପୁର ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଗୁରାଣ୍ଡି ପଟେ ଦେଇକି ଯିବନି। ଆମର ଯଦି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଯେଉଁ ବସ୍ ବାହାରୁଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି ଆସିଥିଲା ଉପଲଡ଼ା ଦେଇକରି ଯେଉଁ ରୁଟ୍ଟା ଅଛି ସେ ରୁଟ୍ରେ ଗୁରାଣ୍ଡି ଦେଇକରି ଗୋସାଣୀଠୁ ପୁଣି ସିଏ ଗାରାବନ୍ଧ ଦେଇକରି ଗଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ବସ୍ର ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ବହୁତ ଥର ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ କଲୁଣୁ, ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇଛୁ, କିଛି ହେଇପାରୁନି। ଗୋଟିଏ ବସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଜପତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଯେଉଁଟା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିଲା, ସେଇଟା ଆମ ଗୋସାଣୀ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଥିଲା। ସିଏ କ'ଣ ଚୋରି ଭୟ ବୋଲିକିରି ପ୍ରାୟ 10-12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକିରି ଆନ୍ଧ୍ର ଦେଇକି ଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବସ୍ ହେଉଛି ଆମର ଗାରାବନ୍ଧାରୁ ସିଏ କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ଯାଉଥିଲା, ସକାଳୁ ଗାରାବନ୍ଧାରେ ଛାଡ଼େ, ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ସିଆଡ଼େ ରାତିକି ଫେରେ। ସେଇଟା ବି କ'ଣ ରାସ୍ତା ଖରାପ ବୋଲିକି ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ରାସ୍ତା ପୁରା ବହୁତ ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ବି ସେଇଟା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ଯାଉଛି, ଗୁରାଣ୍ଡି ଆସୁନି। ଆମକୁ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି 100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। 10-12ଟା ଗାଁ ଆମର ଦେଖିବା, ଗାରାବନ୍ଧା, ଲାବଣ୍ୟଗଡ଼, ରମ୍ପା, ଗୁରାଣ୍ଡି, ମାଛମରା, ଭୁସ୍କୁଟି, ତାଟିପିଟି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକରେ 1000 ପପୁଲେସନ୍। ଏବେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ 100 ଟଙ୍କା ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପେସେଣ୍ଟ ଯିବାକୁ ହେଲେ 100 ଅଟୋ ଭଡ଼ା ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରକୁ ବହୁତ ଥର ଚିଠି ଲେଖିଲୁଣି, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଛୁ। କିଛି ସେମାନେ କ'ଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଦେଖେଇକିରି ସେ ହେବନି, ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇପାରିବନି, ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଠି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଇଠି ବୋଲି ଭୂତେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଗକୁ ହେଉନି, ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିବୁ।